الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أنكرو لمن انكلاب بلا كفوني أمي كيسي فولي نياسي أوما سباتي فولي سنما مني ألو تعالى يا كن يسيجي كاكا جونسين ما وما كونو ما منو بسلام على ندوكولو نكو كان كافو على يكاكي على يكاتو على يكامنا ألو تعالى ni nyesigi ma bay alaw taala bulu ka ke nyesigi ni jongi ame alaw taala dali ni foli ka noya neni aw nenka ka alla seni kanu la seli ka foli ni yara foli noya slama ni yonche jominu fana mena ni foli la se ni yonche arjina ko ame alaw taala dali kan neni aw ke ni jonnu chema alaw taala bulu alamu kala an fawu ani ambawu antunye karo kelenke tourner la ni anga imamu bay شيخنا المبجل إمام عبد الله كويتا في كوت ديفوار. الحمد لله رب العالمين بني الله تعالى صنع أنتنا كما تورنيكا كذا كان تورنيكو أكادي أني حكيل منو صار أنك تامنا أنسلا فيل منو لا أني كباكو منو يه أني سلامو صار لي هلا منو لا ني الله تعالى صنع واتي نتاولا أمنا كما تورنيكا كادام نكوروغو فكاتا سي تورني يرا كونجلا ني الله تعالى صنع ame alaw taala dali ni tourne ka ke awma ani minu ya kuma lase slama ye an laje slama ya ka wati ta ka tourne ni tanta ka laje ka dam na tourne kun fola fo ka ta se tourne kun laba ame alaw taala dali kanin kene ni awbe masiniya sigmay alamo kala sege minu kala konona na ma minu ye nafolo di ma minu le seko ke ma minu yere organisation ke ame alaw taala dali ka ala yafa an kilingire nan be julumu ma alaw taala bulu ala mo kala ni alaw taala sona anye kabako ko minu ye ni tourner la kabako ko minu be hakili di adama de may kaslama ya yere la anye koko nanya ye ni tourner la ni alaw taala sona amena na kuma kan o fana yata émission ye ni alaw taala sona me bini alaw taala sona kisa do be ambulo jana nye do ni kisa la ninye kuma sulu baye bi an silamaw ni ɲɔgɔn cɛ ninye lebu belebele ye bi silamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun lebu ye silamaw anw de b'a fɔ sɔn ni maaw dusu bɔla anw de b'a fɔ sɔn ni maaw tɔɔrɔ la anw de bɛ sabari ni alaw taala yɛrɛ ka maaw la sanga ni waati bɛɛ alimamuw ka baara tɛ ka fitina cori n'a sɔrɔ bɛnbaliya bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ alimamuw ka baara tɛ ka jamana dɔ neni walama ka mansaw to tɔgɔ ma nunu tɛ alimamin baaraw ye nin tun tɛ ala kɛra ka baara ye sallallahu alaihi wasallam o kosɔn n'an bɛ sunna kofɔ ka sunna développer sunna dɔ fana ye mun ye ni kobɛlɛ kɛli la waati min ye sabari ka kobɛlɛ kunbɛn ni limaniya ye ani ye kumaw fɔ ko minnu bɛ se ka fitina nin faga o kosɔn an b'a ɲini alimamin bɛɛ fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko a y'i tɔɔrɔ walama kɛli ka jamana yɛrɛ le fana na an y'an jilaja avant que tu te prononces à long k'a fɔ i bɛna kuma min fɔ n'i ma dɔ fara fitina kan wallahi i bɛ dɔ le fara fitina kan nin tɛ sunna alimamuw ka baara ye ka bɔ sɔn ka nɛniw kɛ anw de b'a fɔ maaw ma réseaux sociaux kan aw ye fara nɛni na nɛni tɛ silama bɛrɛbɛrɛ jogo ye ko gbɛlɛ nana adamaden ka ɲaɲa silama ka kan ka sabari de silama ka kan ka sabari ka ko analyser i seko ka kɛ mun ye ka dusuw suma jamana ninnu bɛɛ ye kelen Côte d'Ivoire ni Mali bɛɛ ye fa kelen ba kelen fitina tɛ se corila ni ɲɔgɔn cɛ ɲasi ma fitina bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maa minnu kɛtɔ kumana maa minnu kɛtɔ defani kɛla ele ko k'i bɛ kan ka labɛnni de kɛ walama i b'i ka jamana supporter la ele bɛ t'o la ka fitina cori silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kiyama fana si ka t'a la adamaden kelen kelenna bɛɛ bɛ maɲininka i fɔ t'a la alimami ko t'o la kalanbali ko t'o la ye alimami ye diina laselila ye ko n'i bɛna kuma la ele ma a dɔn a bɛ ɲami ko minnu b'a kɔnɔ i m'a dɔn silama yɛrɛ bɛ se cogo di k'i yɛrɛ déterminer politiciens ka ko la diina laselila ye diina laselila le ele tɛ ka jamana dɔ neni walama ka jamana dɔ masa neni a tɛ bɛn Côte d'Ivoire ye Mali neni walama Mali ɲɛmɔgɔ neni a yɛrɛ fana tɛ bɛn Mali ye Côte d'Ivoire neni walama ka Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ neni o tɛ anw ka diina baara ye nin bɛ fitina le cori jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Malien ka ca Côte d'Ivoire Ivoirien ka ca Mali la mais aw ke bɛ kan ka baara min kɛ ni ka fitina enflammé n'a daminɛna aw bɛ kan ka minnu fɔ réseaux sociaux la n'a daminɛna a bɛɛ bɛ tunu
a si tɛ na ye la maa t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye ka telefɔni kɛrɛfɛ la n'i sɛbɛbɛ cɛya ma i yɛrɛ bɛ bɔ le ka t'i lɔ fɔrɔn na an ye fitina lase an ka jamanaw la jamana ninnu bɛɛ ye kelen jamana ninnu ye fa kelen na kelen an ye don kelen ka bɔ kelen anw de bɛ wajibili kɛ su ni tele mɛ ni kogɛlɛn dɔ sela anw ma anw ka limaniya bɛ tunu an bolo an ka sabari nafa foyi tɛ k'a la ninnu tɛ baara ɲumanw ye an kɛlen bɛ ka ko minnu réseaux sociaux kan an b'a lase alimamuw ma aw taw ye diina lasew de ye ka bɛn sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sabati société la ka sociétéw bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sabati komi ala kɛra ka madinakaw ka bɛn sabati cogo min aw tɛna kana jamaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni e ka jamana do ɲɛmɔgɔ neni jamana bɛɛ ka da e ka jamana ka di ye cogo min na cɔ ninnu fana ka jamana ka do y'o cogo de la e le kumana cogo min ni alimami wɛrɛ bɔla ka kuma e kan i b'a ye alimamuw yɛrɛ bɛ don dɔn na donc s'il vous plaît ko gbɛlɛyala ɲaɲa silamaw ele tɛ k'a fɔ k'i kɛlen bɛ ka tiɲɛ min fɔ ko bɛɛ bɛ ka tiɲɛ de kɔ la i b'i sagona kan de fɔ mais kuma ni sabati ye kuma ni dususuma ye kuma ni kɛwale ye kɛwale minnu b'a to silamaw bɛ don kelen ka bɔ kelen Mali bɛ se bɔla cogo di Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire bɛ se bɔla cogo di Mali la Laginɛ bɛ se bɔla cogo di Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire bɛ se bɔla cogo di Laginɛ la nin bɛɛ ye fa kelen na kelen an bɛɛ ye kelen de ye n'i ma taa mɔgɔ dɔ fa sɔrɔ Mali la i bɛ t'o ba sɔrɔ Côte d'Ivoire i bɛ walima i bɛ t'o kɔrɔ sɔrɔ Laginɛ nous sommes une famille kogbɛlɛn nana ɲaɲa an bɛ se ka nin kogbɛlɛn kun ni hakili ye mais an kana na ni fitina ko dɔw ye fitina min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na min b'a to an kɔ bɛ don ɲɔgɔn bolo ni de ye problème ba ye ni nin banna kɛla i bɛ anw karamɔgɔ kelenw de mɛn tuguni ko silamɛw bolo bɔnnen bɛ ɲɔgɔn bolo silamɛw man di ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ silamɛw bolo bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ko mun na i bɛ kan k'o de kɛ ko gbɛlɛyala ɲaɲa ala kɛra sɔla sala misaliya ɲumanba don a tun bɛ dususuma le laburi a ka sɔhabaw kan a tun bɛ nin fɔ waati bɛɛ i kana mɔnɛ i kana mɔnɛ i kana mɔnɛ a y'o ladilikan di cɛ dɔ ma ni an ko k'an ye sunnamɔgɔw ye an ye silamɛw ye an y'an fɔtaw seniya an y'an fɔtaw seniya an y'an kɛwalew seniya i bɛ tugu politicien dɔ kɔ bi k'o défend sini yɛrɛ bɛ maloya i tuguna karamɔgɔ tuguna politicien kɔ ka ɲɛnamaya la a bɛɛ laban kɛla maloya le ele bɛ bɔ bi k'i bɛ politicien dɔ défend wallahi san 2 san 3 i b'a ye o politicien kelen bɛ na ni kɛwale dɔ ye i yɛrɛ bɛ nimisa mun na i y'a défend n'i bɛ défend kɛ i bɛ tuɲa le défend n'i bɛ défend kɛ silamɛw bɛ don kelen cogo min na i b'o le défend n'i bɛ défend kɛ i bɛ diina nin de défend kana adamaden défend n'o tɛ e bɛ bɔ ka maa dɔ ka masa neni olu fana ka jamana la o bɛ mɔnɛ dɛ o fana bɛ se bɔla k'i ka masa neni o tɛ karamɔgɔya ye o tɛ karanbaliya ye donc arrêtez un peu ka fitina cori walama violence monopole tɛ mɔgɔ foyi bolo tu parles i bɛ kuma jamana dɔ masa ma a fana bɛ bɔ ka dɔ f'i ka masa ma n'a kɛla tɛ jamana kɔnɔdenw bɛna bila ɲɔgɔn na jɔn kɛla sababu ye e min ka bonda dayɛlɛ ka fitina cori donc karamɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ k'i fɔtaw lamɛnni mɛn i kɛwalew lamɛnni mɛn c'est pas parce que aujourd'hui tu es imam que tu oses dire tout non tu n'as pas le monopole de la vérité bɛɛ n'i kɔnɔna ta le silama bɛɛ komi n'a lala Mali kan a ma diya silama foyi ye komi n'a kɛla Mali la a ma diya silama foyi ye mun na an faw le ye Mali ye an baw le ye Mali ye komi lala Mali kan a tɔɔrɔya k'an bɛɛ sɔrɔ mais an y'an jilaja n'an bɛ ko ko kɛ an y'a kɛ basigi kɔnɔ o de cɛ ka ɲi ni ɲɔgɔnna caman de kɛla Afiriki yɔrɔ caman ni ɲɔgɔnna yɛrɛ la Côte d'Ivoire kan 2010 la nin kɛwale ɲɔgɔnna la Côte d'Ivoire kan k'a sanctionner ko bɛɛ la mais adamaden bɛɛ n'i ka ko mina ɲale an ye ko mina ni silamɛya minali o le ka ɲi an bɛ Alahu Taala dali fitina k'a lasa Ala m'o kɛla ka fitina bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Ala m'o kɛla an ka balimaya k'a sabati Ala m'o kɛla ka an diya ɲɔgɔn ye Ala m'o kɛla kɛlɛya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamana dɔw kɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw bɛ jamana dɔ ɲɛ o kɛlɛya misɛnninw bɛ ça c'est tout à fait normal mais an y'an jilaja an ye don kelen ka bɔ kelen ye o de ye alimamuw ka rôle ye o de ye alimamuw ka baara ye o de ye diinamɔgɔ ka baara ye diinamɔgɔ tɛ bɔ ka maa wɛrɛ ka masa neni diinamɔgɔ tɛ bɔ ka jamana dɔw lagosi diinamɔgɔ tɛ bɔ ka jamana dɔw tɔsi ayi o tɛ diinamɔgɔ ka baara ye donc nin kɛwale ninnu nin ye kawandili ye k'a di diina laselila bɛɛ ma a kana kɛ k'a fɔ k'an bɛ misiri la an bɛ wajibiliw kɛla k'o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ anw dɔrɔn de bolo la ele kalanna cogo min na i ɲɔgɔn mɔgɔ kalanni caman de bɛ jamana tɔ kelen na ele bɛ cɛya kan fɔ cogo min na i ɲɔgɔnna caman de bɛ se ka nin cɛya kan ɲɔgɔnna fɔ donc an ye taa ni kow ye dɔɔni dɔɔni fitina man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ fitina man ɲi silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se kuma na bɛɛ sago b'a da la ko yɛrɛ fana tɛ se kala maa foyi la chacun peut dire ce qu'il veut mais an ye fara jamanaw neni na Côte d'Ivoire kana Laginɛ neni Côte d'Ivoire kana Mali neni Mali kana Laginɛ neni Laginɛ kana Côte d'Ivoire neni
politiciens n'o ko ta ka olu tatɔ le Laginɛ ni Côte d'Ivoire ka balimaya bɛ to Mali ni Côte d'Ivoire ka balimaya bɛ to balimaya minnu Ala le y'a sabati Ala le y'an kɛ baden kelen ye politiciens kana na kɛ sababu ye ka an kɔ don ɲɔgɔn na ka an bonya ɲɔgɔn ye ninnu tɛ kɛwale ɲɛnama ye politiciens bɛɛ ye kelen silamɛya ko tɛ Ala ko tɛ politicien kelen kelenna bɛɛ b'a ka place le jɔrɔ ale bɛ to place la cogo min e b'i yɛrɛ ta politiciens ma ele b'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ di politiciens ma ayi n'i ye alimami ye fana hali ni maaw tɛ tiɲɛ f'i ye i alimami ɲɔgɔn fana kan ka tiɲɛ f'i ye alimamiw kan k'o fɔtaw dɔn o kan k'o kɛtaw dɔn alimamiya tɛ k'a fɔ k'i ye jamana neni alimamiya tɛ k'a fɔ k'i ye mansa neni ayi i yɛrɛ fana ka jamana na cɔ tiɲɛni bɛ cogo min na cɔ a bɛ jamana tɔw la o cogo de la mais alimamiya ye mun ye ka jogo minnu tiɲɛni bɛ ka jogow labɛn ka badenw kɛ kelen ye ka silamɛw kɛ kelen ye kiyama lɔn Ala mako tɛ Laginɛ la Ala mako tɛ Côte d'Ivoire la Ala mako tɛ Mali la Ala bɛ silamɛw le lajɛ maa minnu bɛna sabati larisu suma kɔrɔ maa minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kosɔn silamɛ min bɛ Côte d'Ivoire yan ani silamɛ min bɛ Chine silamɛ min bɛ Japon ani silamɛ min bɛ Mali la Alaw taala ko n'olu kɛla kelen ye olu le wulitɔ larisu suma kɔrɔ an bɛ jamana kɛlɛ minnu la nin an tɛna sara ni jamana ye an bɛɛ bɛ sa ka jamana to yen an bɛɛ bɛ sa ka jamana to yen Ala bɛna an ma ɲininka mun na an ka mun kɛ jana an ye sa donc waati dɔw la si les réseaux sociaux si nous sommes écoutés si les gens nous regardent il faut vraiment i kumakanw an y'a dɔn k'a fɔ kumakan dɔw bɛ bɔ an da kiyama lɔ an bɛ ma ɲininka a la an bɛ ma ɲininka a la mun na parce que adamaden bɛna kuma fɔ Alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ k'i bɛ ma ɲininka a la misaliya bolo ma ele yɛrɛ bɛ bɔla ka ko dɔ défend ko min yɛrɛ dɔgɔnin b'o kɔrɔ e t'a kalama politiciens min yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ ale ye miiriya min b'ale la ani miiriya min bɛ e la miiriya kelen tɛ donc nin ye ladilikan ye k'a lase population bɛɛ ma i Guinéen wa i Malien wa i Ivoirien wa i Burkinabé wa i Sénégalais wa an y'an jilaja politiciens kana na an kɔ don ɲɔgɔn na o kana na fitina cori ani ɲɔgɔn cɛ o kana na an bila guerre civile la o kana na an bila fitina la fitina min n'a wulila i b'olu yɛrɛ le kan mɛn tuguni kutuba la silamɛw bolo bɔla ɲɔgɔn bolo silamɛw man di ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a fitina tun bɛ bila don min na e yɛrɛ tun b'a la an ye kow ta ni hakili ye silamɛ yɛrɛ ka kan ka bɔ de adamaden ka kan ka bɔ ka duniya la taama e sigini bɛ yɔrɔ min na a b'i kɔnɔ k'a fɔ duniya bɛɛ y'o le ayi la duniya nin ka bon i ye bɔ ka taama maa bɛ se kalan na kalan ni faamuyali ni hakili fana tɛ kelen ye donc an y'a dɔn ni fitina bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diinamɔgɔw de ka kan ka fitina lasa diinamɔgɔw bɛ se ka tiɲɛ fɔ walahi hali tɛ mansa neni i bɛ se ka tiɲɛ fɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna hali tɛ mansa neni i bɛ se ka tiɲɛ fɔ karama sera ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna hali tɛ mɔgɔ neni a bɛ fɔ le ma ko diinɛ ɲɛmɔgɔ Ala man bɛnna sababa ma n'o tɛ n'i ka jamana kelen mansa neni a bɛ komi i ka jamana bɛɛ le neni donc an ye ninnu fitinaw dabila ele ka jamana ka di ye cogo min na cɔ jamana tɔw fana ka jamana ka d'o ye cogo de la e bɛ ɲinɛ o le kɔ maaw bɛ ɲinɛ k'a fɔ moi je défends mon pays et tu penses que ceux-là n'aiment pas aussi leur pays ele ka jamana ka di ye cogo min na cɔ n'i kɛlen bɛ k'a défend n'i ka énergie bɛɛ ye olu fana ka jamana ka d'o ye cogo de la o fana bɛna défend ni énergie bɛɛ ye ni bɛɛ k'i ta défend a laban kɛtɔ mun ye o kɛla fitina le a laban bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ silamɛw kun bɛ don ɲɔgɔn bolo donc nin tɛ silamɛw ka baara ye silamɛdenw an ye nin dabila fitina man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ an ye fitina kɛlɛ ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ an ye hɛni kɛlɛ ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ an ye juguya kɛlɛ ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko bɛn an ye bɛn ta bɛn de ka ɲi misaliya bolo ma les 10 dernières années passées an ye masa kokɔrɔ don san 10 tɛmɛnin kɔ anu ne banna k'ale masaw gbɛn tuguni anu ne banna ka wo cogo la ele bɛ dɔ defana bi o sababu la i bɛ nɛnniw kɛ sini yɛrɛ bɛ ban fana k'o tigilamɔgɔ gbɛn ni ko kɛla ta n ye ko ta ni hakili ye politiki ni silamɛya tɛ kelen ye ala ko t'a la politicien bɛɛ n'a ka intérêt ni ka politicienw kunkolo dayɛlɛ miiriya min b'olu la ani aw diinamɔgɔ miiriya min bɛ aw la kelen tɛ donc n'i bɛna ko ko kɛ i ka ɲɛnamaya la surtout politicien kokɔrɔ dɔli la i y'a kɛ ni hakili ye i y'a kɛ ni taasili ye ninnu bɛɛ kɛtɔ jamana le tɔgɔ t'a la k'o ka kɛlɛ kɛ n'a ye donc o bɛ maa caman ladon o ka bonda kɔnɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ n'olu miiriya tɛ kelen ye an bɛ Alaw taala dali k'an ka karamɔgɔ kɛ faamuyalikɛla ye ka fara o ka lɔnni kan o kana na ni bila o kana na dusu bila lɔnni ɲɛ ni ko kɛla maa min bɛ ko ta ni basigi ye ka kuma ni basigi ye wallahi i bɛ se kuma na mansa dɔ ma a b'i kuma cogo yɛrɛ lajɛ i kuma cogo nin yɛrɛ bɛ kɛ sababu a bɛ yɛlɛma mais e bɛ kuma na mansa dɔ ma i b'a nɛni na e bɛ maa min nɛni o tɛ nin e lamɛn dɛ donc alhamdulillah an bɛ min lase an lamɛnina bɛɛ ma
nenni anya fo kasoro ka fo ame kose ka fo nenni te slama berebere jogoy nenni te anka dina jogoy anka dina e hakli jogode anka dina e sabati jogode anka dina e famiyali jogode ko gbele yala nyanya dina mogo ka anka kotani hakli de dina mogo ka anka kotani famiya de dina mogo ka anka ko lase ka bene sabati me dina mogo kana na fitna chori mesegi aka abe kono ki ka jamana kadiye chogo mina cho ma to fana ka jamana kadu oyo chogo la ma chiti ka jamana ira ni bolo juguye. Donc arrêtons un peu. Quel que soit l'amour pour ton pays, il faut avoir des réserves. I ka jamana dialiye nyanya réserve ka kan ka kila o de kain note réseaux sociaux kambi au ka image minu be talabi wallahi ate kan ga foibla fo ka fitna chori adamado ni nyonche. Donc awiya donc a fo kiyaman don fana fitna blala bebe manyini nga fitna blala ni kela dina moye ikuma kan seniya ni kela dina moye ifota nyana bon ni kela dina moye ye maw dusu suma ye benna sabati adamado ni nyonche abe fo le makika dina barake meni almami bana fola ko ka slama ya kotoy kado politique la almami ni bana do la politique la min kan ye dina murane boli yere kana kata do politique yere nyefe ka politique ke kada kan politique tu fo itala intérêt défendre baby ka intérêt le défend ala ko fo itala ni ekoko ay ko ka politique l'état ame mi fiye ye almamiya galon bu yere la ye ta fara politicien ka a chama na ina famille chama soroy ame Allah taala dali slama ni chokela en fait malla en fait Côte d'Ivoire en fait Guinée ka ben propos de ma réseaux sociaux ka slama beye yafa mami yo kuma fo kuma mi ye slama toro aye jamana kono don toro ama nyini slama befe anye yafa nyoma ye die nyoma anka jamana utese tala ka nyon toy ala yere le yanke baden kelenye antese tala ka nyon toy nyashima nimi ye juguma fo kan ka jamana ma nimi ye juguma fo kan ka mansama ya tani hakliye il faut pas riposter kadaka ni riposter la alaba me meni munyole fitna shetana dote ben fe slama mu nyonke shetana kala nyini ye munye slama ye bonyo bolo fitna ye na slama ye faraka bonyona ni bana blali kuna ka fo ne ka jamana ne ka village londo ne be saka toy mela bugu kolo koro mena lawuli alabolo ka manyininga ntena tara ni jamana yembolo alabara metani mi yemfe alau taala baro le nga bara nyuma do ye munyole ka singi fara nyonka ka slamo ka balemaya sabati mais bara te ka slamo bonyo bolo le c'est pas du tout normal ame alau taala dali ala manin kala tasiliye la manin kala bela ka fon ma ala mu kala ala ma an fotaw nan ketaw ala ma anyeke korosili kala jani ye kuma idimina nyanya wallahi jani ye kuma yi kuma kan pese folo yi kuma kan laje mena min fonda mena min bonda est-ce que ntena na madu toronaye est-ce que ntena jamana kono don do toronaye est-ce que jamana kono don nu yera dobe est-ce que lu yera tenne la menawa est-ce que ne yera ka kuma mbolu bolowa donc a chama na ibe se erreur kala abi kana ka fo ko dusu min boli boloni ki kanime ka dusu kuma le fo mais be kanga tieni ke sans te rendre compte ame duwo ke anyere ye ka duwo ke slama beye am wonela nyanya andi mila nyanya anya ke Allah taala ko son kan dusu suma jana nye réagi kan dusu suma surtout loyoro la bi mi anka kutuba loyoro wi ame jo ala keran loyoro minu la misrula anya donc a fo politique forote misri mimbaru ye ala keral loyoro le sallallahu alaihi wasallam mimbaru ye ala keral sabati yoro le ni yorote kambe fo yoro kira joyoro de mimbari sallallahu alaihi wasallam ni kibe chila ka barake yi jija atume minke yo nyongona ke antese ala kera no labla la bara la aw me bara nyangami ni politique ayi o te kira ka kewali sallallahu alaihi wasallam ame ala taala dali ka dususuma di ambema ama nyini ambalma malian fe ala ma dususuma sabati la malla ala ma basigi na malla ame duwo ke Côte d'Ivoire dususuma ni basigi ka na ala mo kala lajine dususuma ni basigi ka na ala mo kala ame ala taala dali minu kenime ka dunya décision ta dunya ko be ala taala tadi ala malini Côte d'Ivoire ni lajine ka herebe muna komi ma to lajine ni Côte d'Ivoire be sabati slamaw be sabati bado be sabati jamana kono do be dususuma soro ala mi dali on be ko kalfaile ala lela adamado tese ni adamado tumese sanjolbe jamana be kalfalo la atebena ala me koni kalfa eyere la ala me koni kalfa eyere la
population ka dususuma jamana kɔnɔdenw ka dususuma bɛ sɔrɔ min na ala e de b'a maa ɲuman yɛrɛ dɔn ka alaw taala di ka dususuma di jamana belebele ninnu ma ka bɛn sabati Côte d'Ivoire ni Laginɛ cɛ ka bɛn sabati Côte d'Ivoire ni Mali cɛ ka Maliens ni Ivoiriens diya ɲɔgɔn ye ka Maliens ni Guinéens diya ɲɔgɔn ye ka ninnu dɔn kelen k'o bɔ kelen ye tɔɔrɔya n'a bɛ na ɲɛsin ninnu ma an bɛ alaw taala dali ka hijabu don jamana ninnu ni tɔɔrɔya cɛ adamadenw b'o ka décision ta mais ala e de bɛ décision ni e de b'a lɔn n'a bɛ kɛ walama a tɛ kɛ ala an bɛ jamana ninnu kalifayeli alaw taala la ka jamana kɔnɔdenw ninnu kalifayeli alaw taala la ala mi dali ye jamana ninnu sabati ka jamana kɔnɔdenw sabati k'o dusukun bɛn kelen ma k'o diya ɲɔgɔn ye an bɛ min ɲini yɛlɛ réseaux sociaux kan an bɛ alaw taala dali kɛlɛw ni fitinaw bɛ coori kumakan minnu la ka an saniya ka bɔ nin bɛɛ la ka réseaux sociaux maa minnu bɛ fitinaw coori ka alaw taala di dusu le dɔrɔn ala ma o segin o yɛrɛ ma an t'o da an ka an badenw no an kɔrɔw lo an bɛ alaw taala dali ka dususuma di a bɛɛ ma o bɛ hɛrɛ min nata o ka jamana ye ka ala di ka hɛrɛw k'o bɛɛ ka jamana ye ala m'o kɛla donc nin de tun ye ladili ye ka bɔ an yɔrɔ ka da kan an bɛ kan ka mun ye bi réseaux sociaux kan n'an ma kuma n'a fitina nana coori an yɛrɛ b'an yɛrɛ kun jaraki an bɛ ala le dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛla alikamalu lillah masa ala le dafani bɛ maa dɔw ɲɛnɛ k'a fɔ ale kuma fɔtɔ bɛ se ka kow labɛn mais a bɛ fitina le coori ka sɔrɔ a t'a kalama an bɛ duwawu kɛ ala ma ala yafa la an bɛɛ ma ala ma ala yafa la olu yɛrɛ ma o ye kan fɔ n'a bɛ nana kɛ tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔden wɛrɛw ma ka ala diɲɛ ka ala yafa o ma jamana kɔnɔdenw olu fana ka dususuma d'o ma ka sagesse di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna don an ka kisa la alhamdulillah aujourd'hui nous avons une histoire. L'histoire parle sur un monsieur bi lalilikan min bɛ an bolo nin ye cɛ dɔ ye l'histoire la histoire nin kɔfɛ an mako bɛ enseignement ba dɔ de la kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ ka taa balo ɲini yɔrɔ alaw taala ye cɛ nin garijɛgɛ sɛnɛ de la a bɛ bɔ ka taa ka sɛnɛkɛyɔrɔ a bɛ taa ka foro la sɔn ka taa ka sɛnɛ kɛ alhamdulillah a fana b'a ka dayirimɛ sɔrɔ mun na o de ye a bɛ taa sɛnɛ kɛ a bɛ segin ka na so kɔnɔ fitiri fɛ a bɛ bɔ sɔn ka taa sɛnɛ kɛ alaw taala ka nin cɛ garijɛgɛ nin baara de la lon dɔ a y'a fɔ a muso ye ko n bɛ taa ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ n bɛ taa ka taa foro la a muso ye duwawu k'a furucɛ ye a y'a furucɛ bilasira ni duwawu selimanba ye kisa daminɛna nin cɛ bɔla so kɔnɔ ko a bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ a bɛ taa foro la a sela sira la a jɔni tola sila kan a barala ka cɛ dɔ natɔ y'a ma cɛkɔrɔba dɔ natɔ y'a ma a ma nin cɛkɔrɔba lɔn ale hakili n'a miiriya la ko cɛkɔrɔba nin bɛ kan ka maa dɔ le makɔnɔ il a vu un vieux a tun bɛ sira la a miiriya la k'a fɔ ko nin cɛ ko a ɲɛnɛ k'a fɔ ko nin cɛ fana a mako bɛ fɛn dɔ de la cɛkɔrɔba sina ka gwɛrɛ ale la ale bɛ bara mun na cɛkɔrɔba sina ka i dabila ale tolo kɔrɔ cɛkɔrɔba ka kuma dɔw fɔ daminɛ a tulo kɔrɔ a ma fosi faamu nin kuma na a yɛrɛ ma foyi comprendre nin kuma na cɛkɔrɔba tilala kuma na ko cɛkɔrɔba ma ko i ye kuma fɔ n tulo kɔrɔ m'a foyi mɛn cɛkɔrɔba sina ka yɛlɛko daminɛ un vieux inconnu a tun ma deli ka nin cɛkɔrɔba ye fɔlɔ a ka yeli fɔlɔ le ye ten a ye cɛkɔrɔba ye min kɛ sira kan cɛkɔrɔba bɛ komi maa min bɛ maa makɔnɔ na cɛkɔrɔba sina ka girin ka na don k'i da don a tolo kɔrɔ ka kuma dɔw fɔ a ma foyi faamu a ko cɛkɔrɔba ma ko cɛkɔrɔba ko a i ye kuma fɔ n tulo kɔrɔ nin ma fosi faamu a la ma foyi mɛn a la cɛkɔrɔba sina ka yɛlɛ a bɛ yɛlɛ ko la ale yɛrɛ kabakoya la ne m'i lɔn i sina ka na kuma dɔ fɔ n tulo kɔrɔ ma foyi faamuya nin kuma na n'i ma ɲininka ko n b'i ka kuma faamuya i sina ka yɛlɛ ko daminɛ cɛkɔrɔba ko a ko nin cɛ ma cɛ min bɔla a ka denbaya kan k'a bɛ taa ka sɛnɛforo la cɛkɔrɔba ko a ma ka sɔrɔ a bɛ yɛlɛ ko la ko ne y'i dabari ka ban n ye kɔrɔti k'i ka ka ban n ye filankafoya baara k'i ka ban kɔrɔti min ni n y'a lafili kan sisan n y'a fɔ i tulo kɔrɔ le
i yɛrɛ tɛ si yɛrɛ bɔla nin kɔrɔti la kɔ bi i kɛla jɔn ye ne bolo fosi tɛ si bɔla nin kɔrɔti la ni ne kelen pe tɛ nin kɛla cɛ ma kabako kumaba ye kan lɔni ye tɛ kana kuma dɔ fɔ n tulo kɔrɔ n'i ma ɲininka n ko i ye kuma min fɔ n tulo kɔrɔ ma foyi faamu a la ne yɛrɛ min ye cɛkɔrɔba nin m'i lɔn cɛkɔrɔba sinna ka yɛlɛ ko ka tila k'a fɔ nin cɛ ye ko n ye dabari le n ye kɔrɔti le k'i kama n ye boli n ye i kɔrɔti le n ye dabari le i do fana baara min kɛli kama n ye kuma min f'i tulo kɔrɔ a kɔrɔti dole f'i joli la a bɛ taamana i fasaw fɛ i tɛna se la ɲɛsi ma k'i yɛrɛ bɔ nin kɔrɔti baara la cɛ ka silan damina kabini Alahu Taala y'a dan nin ka sugu ɲɔgɔnna ma k'a la fɔlɔ kabini Alahu Taala y'a dan a ma nin ko sugu ɲɔgɔnna ye fɔlɔ a ka ɲɛnamaya la n ye mun k'i la ka baga ma tɛ dɔrɔn ka n bɔ n kɔrɔti la ka baara jugu kɛ n kama ko n kɛla jɔn ye b'i bolo ko n tɛ se n yɛrɛ bɔla jɔnya ni naɲasi ma n ye mun k'i la cɛkɔrɔba ko a ma ko n y'i dabari de dabari nin fana tɛ se wulila ka bɔ i ka ɲɛsi ma fo ne ko gɛlɛyala dɛ wallahi ko gɛlɛyala an bɛ Alahu Taala dali Ala ma an seniyana ka bɔ kojugukɛla bɛɛ ka tɔɔrɔya ma o kosɔn nin sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد لا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أدم دين بارجو بكلي كما ده على ما سنينا كبو بارجو ما على كنا تو بارجو فوي سنيني أولا هسلمو barajugu bɛɛ k'a fɔ ko n bɛ taa kɔrɔti baara i kama dɛ barajugu dɔ bɛ yen o bɛ n'i ye sanga ni waati bɛɛ fo ni Ala yɛrɛ y'i dɛmɛ o ye barajugu jumɛn ye dusukun min n'a kɛni bɛ k'i juguya dusukun min n'a kɛni bɛ ka juguya siri i kama ni nin dusukuntigi y'i ye k'i lajɛ n'a ɲɛ fila ye i tɛmɛtɔ a b'i filɛ ni juguya min ye a juguya bɛ se ka impact kɛ i ka ɲɛnamaya la subhanallah quelqu'un qui te déteste quelqu'un qui ne veut pas ton bien quelqu'un qui te souhaite le malheur, et ce dernier, il est jaloux, il a la haine, il ne veut même pas te voir, et ce dernier, en te regardant avec ses regards, ça peut te abaisser qui atteint. Qui nous a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans ce passage, Al-aynu haqqun. Ala karako sallallahu alayhi wa sallam. Ko nyaka fleli, nyaka dabari, nyabe juguya min nyasi a adama de nyoma. Ko tu en bas là de. Ah, c'est pas bon, c'est très dangereux. Quelqu'un, il te regarde méchamment, il te regarde avec méchanceté, il te regarde avec la haine, il te regarde avec... Dis-toi, si tu n'es pas protégé par Dieu, avec les invocations de protection, le regard qu'il fait, le regard, ça peut t'atteindre. Adamaden ka juguya fleli be noble adamaden yona. Que Allah nous préserve, que Allah nous Allah m'en soutrala. Au koso adamade nul n'a l'abri. Personne. Foni Allah yere ka mami mademe qui soutra. Tu m'as dit poto, tu t'as acheté une belle voiture. Elle bi ka bourfe nyuma kono bi ka momli nyuma kono. Il te mena karama sera là, il voit ta voiture, il est énervé, il n'est pas du tout content. Il te regarde avec la haine. Abi la jeni juguya fleli. Wallahi foni Allah Taala ki bono ta chamana. Accident me sekelani parce que ale ka fleli ni ncho noro mi mala juguya mi mala toroya mi mala a toroya be se noble la ere la o ko son amani islam be fe ni be bo son e be bo ala ka lolonda ala kera yella lili ka nyuma dima le prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam ni be bo son so me ka sokono wallahi personne n'est à l'abri ire la tanga ni tuwi bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ika journée ibe la tangali belebele bonda kono ibe sutra belebele bonda kono bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah. Me boli min kela ni kata bara yoro me talanka rendez-vous la docteur sola réunion me ambolo me bola kata jamana malon jama keni me kan kumbeni muriami ala kera ko ki yere latanga fa bismillah menin boli damna ni Allah Taala toy tawakkaltu ala Allah
nyanyere kalfa Allah ta'ala la nyanyere seme Allah ta'ala la wala hawla wala quwwata illa billah chogoya tey yelemanin tey fanga tey fo Allah ta'ala alele be se ka yelemanini fanga di adama de me ka kubela. Donc il faut te protéger. Ceux qui sont aux États-Unis en allant au boulot matin, if you are leaving to go to work, don't forget the invocation. If you are living in England, don't forget ad-du'a. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Pour ceux qui sont ici en Europe, pour ceux qui sont au Canada, en sortant de chez toi à la maison, chaque jour, n'oublie pas Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Parce que ton ami, même ton soi-disant ami intime, s'il voit une bague, ou bien il voit une montre, ou bien il voit ton joli chapeau, automatiquement, peut-être, ça le dérange. Il ne peut pas supporter. Il est aigri. Mais il te voit, il sourit avec toi, mais ce qu'il cache dans le ventre et dans son cœur est tellement méchant. Donc, la seule chose qui peut te protéger, c'est l'invocation. Tu ne peux pas juger quelqu'un à partir de son intérieur. On peut juger l'être humain avec le visage qu'il te montre. Il va te montrer le visage, alhamdoulilah, et tu vas lui dire que c'est une bonne personne. Mais ce qu'il cache là, c'est Dieu seul à laquelle ne kalom amine. Donc, ni la lilikanye ka di nyerokuma ka di islama bema. Ni bebo, yere la tangani duwawi. Ame seki kananka kisama. Ni che, abola ka sokono ka beta furula. Ayad ka dembaya labla muso ya blasrani duwawi. Ole tala bar ayerela slaka ni chokoroba koroti bonadwe. Chokoroba kumana lokoro aye chokoroba nyininga koni ka kuma foi famu chokoroba ya Allah beni yela koye koni bon koroti lela kuite si yera bola koroti nina kui kala ne ka jonye bi koni yera fana ko kipe buri ka bon ka jonya koro I fari be sinka bonyona damna I fari be décomposer abe comme ni ye fem blana tolila ni sina kay bolodo ala kibata e baye afaru be bonyona chokomi koni kipe bane ka jonyama korotini metani ye korotini titoy korotini mila se ka kaburula ha ni kuma fo min kala cheni slana ni kuma fo min kala cheni torola ni kuma fo min kala cheni sela diena kokele bima aya yere kolo ni chokoroba ka jonya koro subhanallah isa sumi parce que kuma min fola le kuma ni fanga kabo chokoroba yele kola folo amada uma kwa ya bon koroti la aye basi jugule fatlo koroni kuma min fola ni kado la fasani a joli befe an fawni ambaw munkela aya yere ye chokoroba ka jonyala ani chokoroba ka islam nakata wallahi ani chokoroba ka islam nakata abe chokoroba bolo chokoroba tala sena ye chokoroba yere be yoro mina ni kan yoro yi ba fo ku cimetière ba fo ku kaburso ale tala baramuna ye atala nyongona chama ne soro bara kedenya la chokoroba kele min fe chokoroba ye munke alela ayo nyongona le ken nunu kele ngile nambela abe ni ne fo mawye ko mna kanano ye ko bla jonya la obale ka barake itese burla nyashima. Il est resté dans ça pendant 20 ans aye samugane ken imbarala atunu minkela famille ya nyini dembaya ya nyini sokono mo ya nyini be ya nyini mo nyantala subhanallah islamu jugu ya mainde kama takabwa ka dembaya koro ana do nyate nyongona ko kasoro amasa abenyana mayala amuso ya bo amuso koro ya bo adon koro katabla ika jonyala atese bolanya shima atese burlanya shima atola ni chogola amfawni ambaw samugan kofe itoloma lo ala kosebe samugan kofe muso miriata chela ko a cheka ko tununo mo samugan ete amala cheta la dunia fanfa abarla yere la londo dans le kokola adona de untumbola katabara yoro jone keneme ka muso ka da kongo muso sina ka da yele anyame jona yere nyakoro muso nyame a furuche la mali hala be yele mana a bomonshin bela ka foni kela shigbe a kunzugu bela a fari yere nyorona ka a fari bara koro aka ma kuni ya cheye a nyakoro
muso kabakoya la e ne furu cɛ mun y'i sɔrɔ anw yɛrɛ bɛɛ ko k'i sala ne tun m'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ɲɛnamaya nin na ja i ma sa muso sinna ka dayɛlɛ a y'a cɛ lajɛ k'a ye cɛ sawura bɛɛ yɛlɛmana mɛ silamaw i furumuso walama i furu cɛ waati janyana cogo cogo aw ni ɲɔgɔn cɛ muso le kɔrɔla wa walama cɛ le kɔrɔla wa si tu vois ton mari même après 20 ans tu peux savoir que c'est ton mari si tu vois ta femme après 20 ans i b'a dɔn k'a fɔ k'i muso le a ye dayɛlɛ a cɛ do la a kabakoyala cɛ bɔla duniya fan ɲuman cɛ ɲinina ka sɛgɛ ka ɲini a ka ɲiniya bɛɛ mama ye cɛ sigila so kɔnɔ a sinna ka ji ta ka na di cɛ ma hali bi a ma cɛ ma ɲininka i tun bɛ mun i bɔla min mun de tun y'i sɔrɔ mun de y'a to i tununa anw ma sanjani na cɛ banna ji min na waati min muso ko a ma e ne furu cɛ denw kɛla mɔgɔ y'i kɔfɛ yan i tununa an ma an yɛrɛ bɛɛ ko k'i sala ɲina yɛrɛ kɛli kɔ an kunna an b'i su ye i denw ka baro tun ye mun ye ko an n'an ɲɛ tun lala an fa su kan k'a su don ka to ka taa bɔ a kaburu kan sɔn ka dugawu k'a ye denw ko o sansi ma d'olu ma mɔgɔ si miiriya t'i la nin waati ɲɔgɔnna la mɔgɔ si hakili yɛrɛ t'i la k'a fɔ k'i bɛ yen walama i tɛ an faw ni an baw cɛ ko a muso ma ko ko dɔ kan sɔrɔ n ka ɲɛnamaya la n bɛna a ko détail d'i ma a ko i hakili b'a la don min n bɔli fɛ yan n ko n bɛ taa foro la n bɛ taa baara yɔrɔ muso ko n hakili b'a la n ma ɲinɛ a lɔn ko hali bi i ka n bilasira ni duwawu ye ne tola taala sila kan n sinna ka cɛkɔrɔba dɔ ye a nana n ma a sinna ka a dabila n tolokɔrɔ ka kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ ma nin kuma faamu n ye cɛkɔrɔba ma ɲininka n y'i ka kuma min fɔ n tulokɔrɔ ma foyi faamu a la cɛkɔrɔba nin sinna ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ yɛlɛ kɔfɛ a ko n ma ko a ye n dabari ko a ye kɔrɔti kɛ n na ko a ye baarajugu kɛ n na ko ni n ko n bɛ bɔ a ka mara kɔnɔ ko kɔrɔti bɛ ju tala n kan n ka n yɛrɛ ye nin ka jɔnya la a ye n ta ka na n'a ye a bɛ fa min fɛ n tugunna kɔ n taara se yen a bɛ yɔrɔ min na ne ɲɔgɔnna caman de tun b'a bolo baara la yen n ɲɔgɔnna caman n muso nin cɛ kabini alaw taala ye n da ma maa kana gbɛlɛn ye ma maa jugu ye fɔlɔ ka tɛmɛ nin cɛ kan hinɛ t'a yɔrɔ a ma dɔn fɛn min ye hinɛ ye nin tun kɛlen bɛ ka anw jɔn ɲamina nin tun kɛlen bɛ ka anw bila baara la nin tun kɛlen bɛ ka anw tɔɔrɔ maa si tɛ se ka muruti a ma maa si kumakan tɛ se kɔrɔtala a kumakan kan maa si tɛ se a kumakan bɔla a nɔ la an cɛ ma n'an tilala baara la an bɛ don kasobon kɔnɔ bɛɛ n'i ka kasobon min yɛrɛ kabako ka bon ni nin bɛɛ ye bɛɛ ka kasobon lakile b'i kan na a tɛ jigin an foyi kunna k'a fɔ k'an bɛna bori k'an bɛna yɛrɛ échapper n'an banna nin fali baara la i yɛrɛ bɛ lakile bɔ i kan na ka kasobon dayɛlɛ ka don kaso kɔnɔ an bɛɛ tun bɛ nin cogo de la pendant des années jusqu'à 20 ans an bɛ nin cogo la ne muso cɛkɔrɔba ni ne banana a lani bɛ saya lafɛn kan ne nana se a ma n ko cɛkɔrɔba anw ka kotigi ele lani bɛ saya lafɛn kan tan ele bɛ bɔ a la i tɛ bɔ a la ala le b'a dɔn ni ele sala ka anw to nin cogo la i ka anw kɔrɔti ka shetana baara kɛ anw kama ni ele sala ka anw to nin cogo la jɔn bɛna shetana baara nin foni ka bɔ anw na ne b'i dali ala yɛrɛ kosɔn i sabari n tɛ fɛ ye sa ka anw to nin sawura la ne nana ka muso ni denw de to yen n sanjan de b'i bolo yan n bɛ min ɲini fɛ n'i sala nin cogo la k'i ka kɔrɔti baara nin to anw na ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn anw m'a dɔn an bɛna kɛ cogo min n b'i dali i kana sa f'i ye kɔrɔti baara nin bɔ anw na cɛkɔrɔba lani b'a ka saya lafɛn kan cɛ ye nin kuma fɔ min k'a ye a sinna ka yɛlɛ ko cɛ kabakoya la ne bɛ n sɛbɛnna kan kan k'a f'i ye tu dis que tu m'as ensorcelé, tu dis que tu m'as attaché, tu dis que je ne peux rien faire sans toi et tu es en train de mourir et si tu meurs aujourd'hui pour me laisser comme ça qui va me détacher? Il a commencé à rire à kayeleko damna a bɛ yɛlɛ ko a bɛ yɛlɛ ko a ko cɛ ma
an faw ni an baw aw yi tuloma lo ni yoroni na ni yoroni ne yɛrɛ nafa ka bon kuma bɛɛ kisa ni yɛrɛ lawula yɔrɔ min kama mesela yɔrɔ le ma a ko cɛ ma mɛ k'i hakili ka dɔgɔ mɛ ko adamaden dɔw bɛ o hakili ka dɔgɔ a sina k'a fɔ cɛ ma ko anta ahmaq que tu es stupide, tu es bête. Comme on est qui nalote. Chaque coup, mon analolanga munke. Nko le doro yam foni. Ika bara jugu minken kama ntefe yesa ka bara ni tonna kana juen kanka nyana mayala. Nsamu gane bi bolo ya ni jonyala. Abe kanga yelako. Abe kanga yelako. Chokoroba lanin tola. Akasaya la fenka ako chema. Koni ka ye meyelako la. Meyelako la ika hakili doro ya lema. Lo folo mina neki ye o samuga neti nkumana itulo koro ika manyini nga kuima fo ifamia nsina ka yela ko ikonye koro finyine kuma mame ika kumana nyafi ye ngoni bon korotila kuma kor ne retese koroti barala ma koroti baralo me adama denka hakili doya cho ngolo yara kaila ima dauma ibe shila kasobo mina kasobon la clé bi kana aw be banne ka falbara la ka kla ka do kasobon kono aw yere be daele ka kla ka do akono ka kla ka daso awma ka kla ka daso aw yere ma ne ma korti bara fo ke ka bo je parlais seulement nga aw menacer le ka aw baba ka mana kan fo aw ye o mana kan ne sela aw ma fo ayen nobla aw la fo yaw yere ye jonya la ne bara no te ma bara fo ke ayeni kuma fo min ke cheye che mone ko jugu ko so che ko ka beta kata jende ta kana chokoroba tola ba che bola ka beta jende ta bona jana ya kosi kana aba kosi la wati ala ka chokoroba ninga karfam nala. Le vieux est décédé après avoir abani ko nunu blala jonya la ko toro ka kla ka tolonke o hakili la ka fo kwa kanime ka o dabari o teso yera fonina chogosi dabari la nimi ko ka ba tante ko koroti be to ko fa fo kala ta kabula chamonela akwa be kosigi kana chokoroba ma anana soro chokoroba sala samuga atola ko do bolo ko min tunya tala samuga atunya yere hakili ka joni samuwa alala kodola mama te kalamina samuwa ana do manyoye samuwa ana muso manyoye samuwa be barala jonya barala nincho korbay si prétexte ko baraju kala kama akwa musoma ko wallahi nya do min ke ka fo ko nincho korbay galone tige ka an bla jonya la miria tala edela note alaka susuda ni ye lakle lagen disi la ala est-ce que ne muso be makono na wala mate makono na me ka boni ka jonya koro kana hakili tuma son ama akulona an hakili la an faw ani ambaw ya law nini histoire sou fola tu vas tellement blâmer le monsieur mais souvent toi aussi tu es elle est fana me jonya la sans te rendre compte elle est fana me jonya do la sans te rendre compte jonya sou mano ma minu be kota ka di ma do ma ko ngoya benga kuinga ko nyana bo ma min ka kote to alama ma min ka ko be di ma gbaro le ma yera fana ka duguni ni be ni sen talona ko ban sante e be bo so gono ni e kono fly sans faire ay ni voyage mai ne yera te voyage al misalon ay on te saya foli ke samedi e jonya juma be min ka juguno e ele yera l'animal abauka kabila la abauka famina sayafoli wala mani ma nana kana sayafo anteta kata blasara e lanime ni ko su nyona la e be kanga joro chokoroba ninka hakili la chogo mina cho différence batini ni tede ele ka kote to alabolo ele ka kote di alama koko na yi soro ibada adama dendole ku al ni so la nyado ma ay ko ban santeni al ni maw yi wala téléphone ne be singa maw ka kuma taka a décortiquer nyado ma ni ne tu me fais ka fabolo ni ne tu me fais ka fabolo mais différence ma me eni chamiye samu ke jonyala ka soro anyene ka foko dabar le kala kama ka soro dabar ba ka kama ne baw moru be tlon aw hakilla ni chogode la mori bonanu be tlon aw hakilla ni chogode la shaytan mo be klon aw hakilla ni chogode la
o be aw baw sinamuso boya aw ye o be aw ba sinamuso kɛ subagaw ye o yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ wolobamuso kɛ subaga y'i bolo i ba bɛ nege b'i la i ba kasa bɛ ci ka bɔ i nun na o yɛrɛ bɛ se ka nin tɔɔrɔya kelen-kelenna bɛɛ las'i ma e yɛrɛ bɛ la la ka sɔrɔ tiɲɛ foyi tɛ nin na i b'i ka ɲɛnamaya kuru bɛɛ kɛ nin na i tɛ bɔ ninnu ka plan n'u ka namara n'u ka nkalon kɔkɔrɔ i dani maa la n'i sela kameredenw ma ko wari ko k'a tɛ baara ko nkalon de o ye tulon kɛ aw fana hakili la maa bɛ se cogo di ka wari baara kɛ k'a di e ma ale bɛ fanganaya bonda kɔnɔ maa bɛ se cogo di ka nin kɛ k'a di e ma k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɔɔrɔnin bɛ a ka famiw tɔɔrɔnin bɛ a fa tɔɔrɔnin bɛ a mɔcɛw tɔɔrɔnin bɛ ale yɛrɛ bɔra fami min na se tɛ nin fami foyi ye ko le kɛtɔ nafolo baara la k'a di e ma e yɛrɛ fana bɛ da o ko sugu ɲɔgɔnna la ala an ye maa dɔw ye k'olu bɛ adamaden ka siniko fɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ o ka fami na komi m'o sɔrɔ sini o yɛrɛ m'a dɔn olu yɛrɛ olu ko bɛ adamaden ka siniko fɔ n'i y'o wele telefɔni na o b'i ma ɲininka e ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ se ka siniko fɔ est-ce que ni ne k'i wele telefɔni na i bɛ sa i kan ka ne ma ɲininka ne ye jɔn ye wa tu n'as même pas besoin de ça tu dois savoir qui je suis parce que k'i bɛ ko dɔgɔnin lɔ ninnu tɛ foyi kalama o ka accoutrement kɛ ni bɛ k'aw jatigɛ n'o sigila ka basa ɲɛnamaw don kan na n'o ka chapeau ɲɛnamaw don e fana b'a fɔ ko n bɛ karamɔgɔba min ɲinina cɔ o de ye ten e silamɛw accoutrement de bɛ na e bɔ i ja kan ninnu ka kɛwale de bɛ na e bɔ i ja kan an bɛ segin ka na an ka histoire ma cɛ ko a muso ma ko ne ye jɔnya kɛ nin cɛ ye ne yɛrɛ kelen tɛ dɛ ne taara maaw sɔrɔ yen minnu fana tun mɛnna ni ne ye a ye an nɛgɛ k'a fɔ k'a ye an dabari ni kɔrɔti ye jatiɲɛ foyi tun t'a la nimisa min bɛ ne kan bi o ye mun nimisa ye o le ye n ka n yɛrɛ to adamaden hakili bolo ma se baara kɛla ni tawhidu ye ma se baara kɛla ni limaniya ye wallahi ni tawhidu tun bɛ nin cɛ la tawhidu ye mun ye Allahu Taala le bɛ kiti ko bɛɛ la tawhidu ye mun ye Allahu Taala le bɛ adamaden lajarabi tawhidu ye mun ye ne bɛ n to Allahu Taala kɔ nin ko k'a ye ne kɔrɔti ɲami a ye dabari ɲami ne bɛ choix kɛ n bɛ Allahu Taala ta hali ni n ye Ala ta n'a ka kɔrɔti ko kan kɛ tiɲɛ ye Allahu Taala na n bɔ mais tawhidu tun tɛ nin lɛri la nin cɛ la a silanna dabarikɛla kumakan ye a silanna kɔrɔti bonna ka menace ye a silanna nin bɛɛ la kafoni ye an faw ni an baw ninnu le ka ca bi an ka société la ils savent parler ils savent mentir ils savent convaincre ils savent se faire passer comme des créateurs ils savent se faire passer comme olu yɛrɛ le bɛ danni kɛ la ka sɔrɔ hali kɔgɔtɔw ka jaba la ninnu tɛ se foyi la ninnu tɛ se foyi ɲana aw ma ka ɲɛnamaya la ninnu bɛ se adamaden bilala min na o le jɔrɔ ye chers parents en Allah personne ne peut décider à ta place si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te donner l'argent si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te faciliter cette vie là si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te guider si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala donne-toi à Allah il dit Allah ta'ala ma ko gbalayala ɲaɲa ko di kotigi ma min ye Allahu Taala ye ko gbalayala ɲaɲa ko sara kotigi la min ye Allahu Taala ye n'o tɛ ni adamaden ma ko di kotigi ma n'i ma ko kalifa kotigi la a caman na i bɛ kɛ jɔn ye i ka jɔrɔ jɔnya la a misaliya terre à terre i bɛ taa maaw ɲininka Faransi bi Belgique yan Espagne Italie Canada États-Unis bɛɛ jɔrɔnin bɛ mɔgɔ jɔrɔnin bɛ e ɲɛna k'a fɔ ko jɔrɔ nin de ye solution ye wa e ɲɛna k'a fɔ k'i to jɔrɔ bolo k'i yɛrɛ kɛ jɔrɔ ka jɔn ye tristesse min ka nin cɔ jɔrɔ min b'i ka nin cɔ i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye i ka jɔrɔ n'i ka tristesse de la i bɛ s'i bɔla cogo di jɔrɔ min b'i kan ka bɔ jɔrɔ ka jɔnya la i toloma lɔ kosɛbɛ tu penses toujours tu es toujours pensif tu as toujours des problèmes. Tu ne sens même pas le goût même de ce bas monde-là. Tu es toujours stressé. Ça ne va pas. Mon stress ni mais stressé mais mon stress ni te. Et yara ka nyana ya yara na ka ket doniye ka bla kuna. Mo joroni me. Mo joroni te joroni me. Mo be joro la be joro la mo te joro la. Al ni be suno la ni hakli sigila ka bla ka joro la suno be tige. Itolo malo. Conseil mi me bi ka dima.
ne be conseil ni ndam na nyero kuma joro ye adamaden ka kaso belebele ye be boala chogodi ode ye ka Allah Ta'ala ta siq ole kala Allah Ta'ala la ki dusukun seniya femi me se ka joro bo adamadena aba to dusukun be lagafiya I farkolo be lagafiya I ka journée be dieda la alala ala koni yelala nche kaninkenna muso kaninkenna ndon kaninkenna mansaw kaninkenna ninkelana ele joroni me toroni me mo toroni te toroni me e nyene ka fo ki ka nyana ma ya be na ban toro yani la solution c'est quoi la alala I kalfa alala ko di alama ko to alabolo I yere décharger hakli décharger falkoro décharger miria gbeleni ndabla note mesegi aka ni tala bi docteur la yemma nyiningali ke dans tous les hôpitaux sans exception la cause muma tola bi tension bana abe fomi ma ko AVC na be mala benkito tamana ko AVC be sorla mune fabi 90% des médecins ils vont te dire que AVC be sorla jorole la mo mi me miri abe jo ajoroni me a stress ni me 90% aujourd'hui la cause même des AVC c'est ça ne kuma kantere docteur kuma kane ibe mo to tamana te dron ko tension yam na ka labe ayra bento yoro min ni mo te ka lawuli na yi wati damana manke dron afaro be fa ote nyana ma yako muna miria le tumale la koju miria na bloqué fo miria na jeu joli kan joli fana nana kado ka yele fa kuna a jangaro bole gala ni bena joli le be yele kuna don na kela te si dagolo koro ite si nen koro ite si fari koro ni tola te ni docteur man ngai ma jona ibe mata jona I fare ni me fara ni chola I se me bi koro I dabe mnela muna tu ne fais que penser I joro ni mbe ali domini yere mandida I ki yere to joro bolo I ki yere ke jonye I ka joro bolo I kanyana maya ka kuna I kanyana maya mandi fosi mandida. Mais est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois comme ça? Est-ce que Allah t'a créé pour que tu sois toujours dans l'angoisse comme ça? Mais réjouis-toi. Donne ça à Allah. Confie-toi à Allah. Et Allah, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, si tu es éprouvé, dis-toi que, alhamdoulilah, l'épreuve fait partie de la vie. Allah, mène bien ta vie. Pourquoi te stresser? Pourquoi bi hakililata dobe miri wallahi ali sunoro be kambele oma ne bamso miri bani dabla solution te miriani nye ateni bolika problème na ma do fare ka solution yerete. Oh, je n'ai pas de papier, ça me fait des années, je n'arrive. C'est la fois qu'elle a sabete molo. Ne balmache. Ne balmamuso. Sabeti bolo. Sabeni ala le badi la. Joro mi mila, hami mi mila, otena sabe dilima de. Joro mi mila, hami mi mila, toria mi mika, wallahi otena sabe dilima. Et si il rebe kan ki ira segale, pour que y débarrasser ka boni mbela, il est déchargé, yo kota ka di kotigi ma mi Allah Ta'ala, ale le bardon, kabini neni ema soro folo, kabini sangolo ni dugukolo madan folo, samwa biloru, kasoro sangolo madan dugukolo madan. Koko bena kenne kakola e kakola ala tunga bela tige kabini sangolo ni dugukolo madan folo sanwa bilo. Allah il avait tout décidé déjà. Tout était déjà planifié, tout était déjà programmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sanwa bilo ikako ala tunga bela tige. Mais tu vas te stresser pourquoi? Tu as quel problème? Tu ne profites même pas de cette vie-là. Même pour adorer Dieu là tu as du mal. Tu es là, tu n'es pas du tout à l'aise. Quand tu t'arrêtes dans ta prière, tu ne fais que penser, arrête un peu. Relaxe-toi. Sois relaxé. Be free. Et hakili l'enfia. Wallahi. Elle est myriade tenika problème bachila. John eba bashi ole Allah Ta'ala. Elle est myriade tena toroya ni boli yereka. Aïe. Myriade tese. Ne myriade tu me toroya ba moka. Mo minube kasola. So bebola kasola. Aïe. Ano tenyoya sla lao. Ko berebe wole ba to ni me bi la o de ka ko di ko tigi mo de Allah Ta'ala muso munu be ni la jarabili bonna kono do taw ye banawe do taw ye
o denw ka kow ye dɔw yɛrɛ ta ye furuko ye dɔw yɛrɛ ta ye jangaroko ye ko di Alahu Taala ma ye Alahu Taala dali ɲɛnamaya nin kɛ hɛrɛ bonda kɔnɔ i k'i ka ɲɛnamaya k'i yɛrɛ ma tɔɔrɔya la ele sɔnna i ma sɔn Ala sɔnna k'a bɛ kɛ ɲɛ ma a bɛ ko cogo de la donc an bɛ Alahu Taala dali jɔrɔ bɛ silama kan silama n'a hamini mɛ n'a jɔrɔ ni mɛ an bɛ Alahu Taala dali ka dususuma di silama kelen-kelenna bɛɛ ma duniya fan 14 bɛɛ fɛ Ala m'o kɛ la tranquillité k'a di silama kelen-kelenna bɛɛ ma an ye Alahu Taala ta n'an k'an yɛrɛ di Alahu Taala ma sika t'a la ni Alahu Taala sɔnna masa Ala bɛna bɔda di an ma an ka kɛwali bɛɛ la hali n'a gwɛlɛyala lajarabili dɔw bɛ yen a bɛ bɔ Ala le yɔrɔ k'a la jɔn kan mais Ala ko di ko ka sabarilaw lasawa minnu bɛna sabari kogɛlɛnw kɔrɔ ka ko di ne Ala ma Alahu Taala ko wala nabiluwannakum ne Alahu Taala na aw lajarabi ka bɔ tɔɔrɔya fitinin na silanya b'a la kɔngɔ b'a la saya b'a la k'a bɛna nin lajarabili lase adamadenw ma mais ko maa minnu bɛna sabari nin lajarabili kɔrɔ ka ko di ne Alahu Taala ma Alahu Taala ko k'olu lasawa Ala kɛni bɛ ka hɛrɛ belebele kɛ k'olu le makɔnɔ donc à partir d'aujourd'hui mon frère donne les choses à Allah subhanahu wa ta'ala masar anna Allah i yɛrɛ lafiya ko di Alahu Taala ma ko di kotigi ma tɛmɛ n'i ka ɲɛnamaya ye hɛrɛ bonda kɔnɔ i ka bato kɛ i yɛrɛ di Alahu Taala ma jɔrɔ minnu b'i kan tɔɔrɔya minnu b'i kan nin bɛɛ ta y'a fara ɲɔgɔn kan i y'a di Alahu Taala ma page kura dayɛlɛ i ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ di Alahu Taala ma ni Alahu Taala sɔnna sika t'a la masa min Alahu Taala a tɛ jungo a tɛ sunɔgɔ tɛ Alahu Taala mina a kase ni sunɔgɔ ma a kase ni jungo ma o masa bɛ se ɲinɛna e kɔ cogo di masa Alahu Taala bɛ kan k'i lajɛ a bɛ kan k'i kɔrɔsi a kɛlen bɛ ka tɔɔrɔya ni lajarabili minnu bila i kan a bɛ kan k'i lajɛ e kɛtɔ a falenna mun na an y'an ka lajarabiliw n'an ka tɔɔrɔyaw an y'a di Alahu Taala ma an y'a bila Alahu Taala kɔrɔ an y'an dusukun lafiya an y'an yɛrɛ di Alahu Taala ma an kana kɛ jɔn ye an miiriya bolo an kana kɛ jɔn ye an ka jɔrɔ bolo n'o tɛ i bɛ san 10 kɛ san 20 kɛ i bɛ nin jɔrɔ kelen na i bɛ san 100 kɛ i bɛ nin jɔrɔ kelen na mais miiriya nin tɛna bɔli la jɔrɔ tɛna bɔli la Alahu Taala de ye yɛlɛmani masa ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وحد صفوف المسلمين في أوروبا اللهم وحد صفوف المسلمين في إفريقيا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا اللهم وحد صفوف المسلمين في مالي اللهم وحد صفوف المسلمين في كوت ديفوار اللهم وحد صفوف المسلمين في بوركينا فاسو اللهم وحد صفوف المسلمين في سنغال اللهم وحد صفوف المسلمين في غامبيا اللهم وحد صفوف المسلمين في توغو اللهم وحد صفوف المسلمين في نيجيريا اللهم وحد صفوف المسلمين في غانا اللهم وحد صفوف المسلمين في أنغولا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا بيساو اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا إكواتوريال اللهم وحد صفوف المسلمين في العالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.